मन निर्मल जार देही उद्धव गंगा जलसी उद्धव गंगा जलसी मन आत्मा जार पवित्र मौसा से गोबर गाड़िया बुड़िले जेते बेले आज पहुंची गले आज्ञा नंद राजा पवित्र जल रे पाद धौत करी सुबासित अलंकृत आसन देछन पचारि पहले हे अपुर केते कार्य रे आमकुल को आगमन एठी आज्ञा पहिले कोन कहले नाये करिति सायो पूजा कंसवीर मणि परिचि सायक पूजा कंसवीर मणि भासी छंके नूर्प मणि दाहा देखिबार आई तेणु करी दूत अच्छे पठे आई ताहा देखिबार पाई बेले नंद राजा पचारि देछंती मौसा कोन कहू ऑब्जेक्शन कोन अछि को बोला एठी रोड होइनथला एठी रोड होइनथला र आपनक झियो घर को जाइथिले गाइबा पाई दियंतु न दियंतु आज्ञा कलाकार जीवन रे जे पर्यंत गुटिए कलाकार आप स्टेज रे अछन आपण मान कर गायक रत्न प्रभात कुमार साउन होदे गुटे पद कहंती नमो ये जुगर कलाकार ये जुगर कलाकार पुराण इतिहास कला स्थापत्य साहित्यर सौदागर ये जुगर आज्ञा आपण माने आज मलय भल गाउची बोली समस्ते करताली दउछन खाली जते बेले मलयर स्वरटा या डाउन हे जिवो कि कौन से बसते ज्वर रे थाई मध्य मंच को आसीबा को पड़ी थाए हिला कालाटा भलो न हबो सेठी आपण माने दर्शक आज्ञा मुहरे कहि दियो एठी भलो हैला ना नहीं आ गोटे पद नहीं आसीबा लाये ढिले मंच परे विभोर निसारे हजी जीवारे मन नाये गाली गाली मन श्रेष्ठ उपहार हेब की तार कुल नदी दिखा परी निजे जली जली जरा चिन्ह मो शरीर ये जुगर कार लोक माने कहिबे एरिया पिने छकर जेतला मैं आसी पहुंच समस्त भाई माने हमर एकत्रित हले कि हमर भाई ना बसछन कहले हम ये तो गले जे कोन पद कहि दे कि 10,000 कि 5,000 आनी केसी आइया गोटे कलाकार जीवन रो केते कष्ट जने कलाकार भाई जानि केते कष्ट आपण माने जानि हे मोर ज्ञानी गुणी विवेक महोदय लक्ष्य करिवे जेते बेले आज पहुंच जाई छंती आपण मान कर प्रिय अपुर जेते बेले आज पहुंच जाई छंती नंद राजा दरबार बोले कहि क्यासी जो ना करिति सायक पूजा कंस वीरमणि अनेक देखरु आसी छंती नृपमणि ताहा
ଦେଖିବାର ପାଇଁ ତେଣୁ କରି କଂସଦୂତ ଅଛି ପଠିଆଇ ମତେ ପଠେଇଛି ଏ ରଙ୍ଗରାଜା ଆଜି ଭଗବାନ କଂସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି କଂସ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ଜଣ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ହେ ହେ କେତେବେଳେ ଗୁଳି ପକେଇଛି ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମା ଚିତ୍କାର କରିଛି ନାଇଁ ମୋ କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବିନି ଘଟେ ନ ଦେଖିଲେ ଅଥେ ନ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ପାଗଲିନି ବାଇଆଣି ହେଇଯାଏ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା ମା ଆଜି ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯଦି କଂସର ନିକଟକୁ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଚାଲିଯିବେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମୋ ପୁଅକୁ ବିନାଶ କରିବେ ନାଇଁ ବାପା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାପା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି ପୁଅ ଘରେ ଅଛି କିଏ କହିବ ତମ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଡାକିଲ ବାହାରକୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଏ ପୁଅ ଜାଣି ବାହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ଆଜି ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମଥୁରା କଟକକୁ ପଠେଇବି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ କଂସ ସେଠି ବିନାଶ କରିବ ମମତାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମା କାନ୍ଦୁଛି ସେଠି କେମିତି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଆରେ ରଙ୍ଗୁଣୀର ଧନ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସାସି ଧନ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରଙ୍ଗୁଣୀର ଧନ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସାସି ঝুলি ঝুলি আসিবার ও ঝুলি ঝুলি আসিবার শোভা যায় দিশিব মারি করে কড়া মারি করে মাননীয় বড় বিদগ্ধ শ্রোতা মন্ডলী মোর মহামান্য ভৌরিমান 10 মাস 10 দিন গর্ভরে ধারণ করে জন্ম দিয়েছি জড়ি স্নেহময়ী মমতাময়ী বাৎসল্যময়ী মা যেতেবেলে পুরি পকাই চাচা বতর জড়িয়ে স্নেহশ্রী বলিয়া মা কৃষ্ণ বলরামକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ କେବେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଯଦି ସବୁ ଛାଡ଼ିବି କଂସ ବିନା ମୁଁ କେବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୋ କୃଷ୍ଣ ବିନା ମୋ କୃଷ୍ଣ ବିନା ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା 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 ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛନ୍ଦ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରମାଣ କଲେ ନା ରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ତୁ ଗଲେ ମା ভুবনরে তুবা লেম ভুবন মুখ নাইব জীবি মুখ নাইব জীবি বন দেব সরে চরু শিবিরে শিব ভক্তে বিভাধন জীবন বিহুনে ধ্যান ঘাস রাজা বিরাজ সরে জীব
ହଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ମାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 25 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଜଣେ ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ତାର ନବ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାଏ, ବାପା ଜଣେ ନାରୀ ମାୟାବିନୀର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ 25 ସେକେଣ୍ଡରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯିଏ ବାପା ହେ ବଡ କରିଦିଏ। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଅ ପାଇଁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଧିକାର ତିରସ୍କାର କରି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବାପା ଭିତରେ କରି ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଭ୍ୟତା ପାଇଯାଇଛି। ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା କହୁଛି, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଦୁବନେ ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ନାଇଁ କାନ୍ଦି। ଏ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଘଟକୁ ଚାଲି ଯିବୁରେ ବରଙ୍କ ଧନ ଗୌରୀୟ ଧନ ଜୀବ ରତ୍ନ ନୟନର ତାରା ଦୁଃଖୀ ସକାଳି ନୀଳ ମଣି। ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବି, କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବି? ହେମ ଦୋଷ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେମ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଦଶ ଦିଗକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୋତେ ଅন্ধକାର ଦିଶୁଛି। ହଁ ହଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଗୋଷ୍ଠରୁ ଗାଈ ଆଣି ଆସୁ ମା ମା ପଦିଏ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଏ ରେ। ହେଲା